Lord, hallelujah. Ene enyumre so yeda ososoro nyankopon ase. Yeah. Ene ne ho nkonkodija se ene so ama ya sa kwanya bibiem. Se emedi ne ho adanse nkyira amansa. Ampa. Na ye program yi edin Awurade ma ya John chapter 3 verses 14. Awurade yade nkwa Yesu Kristo. Okate Nicodemus se de Moses ema akobro won so osere no so no na obi a obone be kana be hwe sa akobro no benya nkwa no sa ana ebe mani baba no so wo be hwe ni baba no benya nkwa da se age nkwa Yesu Kristo. Amen. Program didi ni ade wadi hwe Yesu Kristo na obenya nkwa ene nwumre so Awurade ya atom wa kyeye onipa kasie bi a ene enwumre yi on na ebe kasa kyereye wo ye program yi so. Amen. Enye obi bia te se ene oman Ghana mu no obete se Fulani ni aye sofo a aye ne dem ba ko ene Kristo aye adom yenye ye nua Fulani ni a wabe Kristo ni papa ene we sofo Awurade ni di dwuma wie yemre men se mre ndidi evangelist Yusuf Ibrahim ene ono na obedi na brabo mu adanse a kire. Okay. Onu Ibrahim papa let us say Yankopa da ba me ho e pa ede Kristo ase. Yeah. Me pa chawo ka me pese wo bon kompon ko chi kakra na me hwe abusua ma me no agya abusua mu firim kakra na ka me ma tie futi ampa ye de yame ase pa e wo akwanya wo de adom ye no kore me Fulani ne se de wo kana mpapa e de Abdullah Ibrahim ena ma me nso de Abiba Ibrahim ne nyina ye Fulani fo ena omon nyame nam na adom so ena wama yenso ne yabeye Kristofo. Amen. Amen. Yeah. Amen. Na Fulani fa de eya na edin se oti bibia wo Ghana ha nani masisi a Fulani fa ma Fulani fo kra omudin aye bibia wo ho Anokure but eye den na as a Fulani ni pa ka benya Fulani ni obe Kristo ni akagbi agi se eyi achichi ba bi ni jero ho nanka ebetimati bi na Ghana ye den na obusuafo no a moye Muslimfo e den na ba ya e ma otimbe ye Kristo ni no kura pa okay nka hwerosem no a o se na ebre bi ba Nyankopon nam na adom so ebegi nipa nyina nkwa. Hallelujah. Enti o se nipa nyina enti nipa nyina no Fulani fo nso eye nipa. Enti o moka nipa ho enti no saa nete ne ubo Fulani ni din e wo Ghana ha e wom si wo din bone eta wo ho de ba wo so ye nipa nti Awurade nam na adom so e na wo gye yen nti na hu moboro na so yen so amen. Yeah. Na pa chawo minim se o papa eye Muslim ana o ma me so eye Muslim a o firi nkramofo fi na si ni sen a na evangelist abeka odi yo we dem ya se no kura pa nkramofo efeje fe ne sen wo hwe Fulani fo a se de o musiti ya no ugugu kura na ye ni a Fulani fo Kristofo ho wo mo do mo ye nkramofo nko a na se de wusika no kwanya me fa so a me besa kira ye no enam yade so me yare ya ma edurumire bi eka ketuwa bi nkamiwu ba bi ani ho amanko me nante ko ba bi a se me pema yaresa me ko ba bi a manya yaresa ko pem da Awurade ya adoma me hia Yesu Kristo ena ode ne nsaka me ena ma me ahoto so se obetimi asam yade ena ode sa me yade amen. Nti enam yade so na me de hu Kristo netese upeje wani hwe asenua no so ampapa me yare ka keto bi nkami me mama ni so hwe Kristo ena me nya nkwa sane ye asanete. Hallelujah. Na yade enum no ede ensenkyene na siye no kore yade enum nsenkyene na siye nyina ne se Islamus te se sumbia mu yare ya ma kwa se ko ba bia ko hwe wa yare sa na hoto wasan bere wachi enti enna na wo ma adwene mu mpapa de mu nante komia bebre enum ana me nua bi be ka kire me se Kristo Yesu oye Kristo a osayade osan so je nkwa enti no me ba ne nchen a obeso mi mu ampampa metie papa na asem na metie ne me de ne wo ma adwene mu kura se me de me kokora na se me hoto me akire me san machi akwenkramo akominkramo because na nya easy se uye Fulani ni a wo be ka se wo ba be ye Kristo ni sama ho ato nche na wo mi mu enso no Awurade nam na adom ni na hu moboro so me ba ye no kwasem pa ne se Awurade ma me ho anto me prekope ye de me ba ye
asofo be hia ebom paye maame me ba bia saa nete net e no mo sa maame tworo konkon timi hia se mekenkan bible no mekenkan bible me ko hunu ba bi no maame hunu se ye de bemma bi e bai bemma no na oye bubu ani na bra obeduru asondem no afa ni Yesu e wo honom Yesu hwe ni di ni bubu anyina ne yade anyina no ka kire ne se wo de obone aye den achew nti mekenkan ho anyina ne hunu se ade ntina papa yare na yade na bra Yesu na Yesu anka se sore na nante no se wo de obone achew nti ho ana nkokoro ka kire me se enye ayaresa ene Yesu de ba pese ba to de nkwaje na ba nti ni awurade Yesu ehwe ma ayaresa de ne mom yo hwe ne kese ne se mesa kire ma adwene nti ho Kristo bom ya no ba se wo mesa wo yade but me nsa yade da koro to de ne sa da me hu se me ho atome na matintim o Kristo sumo sana awurade ya na mra e ba na sa ene senka bia ko sa wo yade da ko pa ka bi ka wo sa wati konkamu e teta wo ba na Yesu onima adwena na wo de ba sa pepepe enti yeso obo atese no chi onima bi ansa na wo sa yade pepepe ene enyume beka se Yesu da wase no kre pa na Yesu sa wo yade no as a Muslim yenim de wom no kre se ofri Islam e Kristoni a no kre pa e de ni consider anane ne ma bi etoto wo Kristo suma ko no kre pa bra menya ba Kristo mu kura no a oye so besa me oya da obo me an ho ba no afi o san ka kire me se Yusuf nipa ntina meje wo se obeka medin ho asem a kire abusuani nyina entimi yare nyina na mekɔ akura mekɔ na mekɔ kire me nuanom se hey in fact mo ame ne mo nete ha makohu be ma be firi Yesu Kristo se ni se nete o man kwa na wa wanyina ni be wunya nkwa because Quran say hidina surat al-mustaqim o se kire no kore kwa no hidina surat al-mustaqim kire no kore kwa no kwano ne yemfa so sana obon paye esre ena mba na behu John chapter 14 verse 6 o se me ne kwa no kore ne nkwa obi nkwa gya jesu wonam me so te ma me hu se Yesu nkoto ne kwa no wona ne aljanna do no si obi mfa ne so jesu wonam me so dia ena me di ni kofie te me di kofie no ato me nuanum nyina gidi ye ye mamu enso o mu nyina gi Kristo di ma me betoy afi na papa se hene ha o se ma be se efie wabe Kristo na ho to no wo fa so be se efie o se me ma be se efie enti opam me twese kan edidi machi ena me tubi ka ko hyenkran aja ni nyina na me ho nyen hyera nto me papa nso na gurade aka kyem se mesa de tema me yi ma dwene firi ade no so kora wo de Yesu akia na wudi Yesu akia na mudi ena Kristo nam na adom ne hu moboro so me fa mu ankasa de sika di machi edumiri bi kwa ma papa ka kyerɛ me se ne yere ya wako ware na firi surim di aba no me ba begye na aware no ama odi na ni nua no pam we firi ano pam we firi but awurade adu na hu moboro ti wati makura abepem ense sei unuanom wo so mo ye nipa nso me pa cho anya bia omu nyina ba Kristofo omu nyina ba ye Kristofo ba ko de hawa omu nyina ba ye Kristofo awurade Nyankopɔn asɛm ya no kro wo so wo de ba ko a obegye ni fiefo nyina ha awurade ye di ni na se sei dwumadie be na Yesu se sei wo de ahye wo nsa pa a wo yo no kwasɛm se sɔfo dwumadie a wo de ahye me nsa ya asɛm patro se me nkoka Yesu hu adanse ye enkyere na awonwasɛm ne se ne wo de atoma koma no so o se mi nko ba bi a asɛm no nkoe ba bi asɛm no nkoe enti sesi ya igi ne se ye kunkura ase pa ikura ase to mu kokoro mu ko ye kokko kan sempa no ni kurom wo kenka babo a wo se na Yesu nantin kurom eni kurom ketua mu e kan sempa no but no dia twa koma so pa sesi ni se ye kunkura ase kan sempa no na mmarante ne maba wa no mo do mo ngade ya sa tete wo mo mo so ba ye Kristofo amapa ebi kura hyase a wo mo so dada nsori ano sa na ngade ya hyɛ nsa hallelujah ye da Yesu Kristo ase na me pese mbusa question bi wa ha efi se wo be ye Kristoni anya bia wonu hu se wo be ye Kristoni da no kwasɛm no sɛ enuhu no nkonko tumi nyenu me ho nkonko kam hinti nyenu ho ba ya kan padua di a ene nka simbia na wo se tabitimi me ho ba nkonko okam hinti o ma me hwɛ trane ya me hu o ma me hwɛ trane ya me timi o ma me hwɛ daache ditam bia no e ma mani ani gye nkoto e ze wo wani da so papa me wani da so pa sɛ ne se bibia se ya me wo ba bi kɔ te ma me ni ho da me desa o kan John chapter 14 o kan Quran surah 46 aya 9 Muhammad na suafo ebusan sɛ osi eni wachi na
Allah ye di wachi no se Allah ba e de na Allah ba ya maye ana Muhammad ka kire na suafo no se me kura minim de Allah ba ya mam na nkapese no enti John chapter 14 de Yesu ama ye hu se ono no kokwa ne nkwa no ana tena bia pio na jafie wo kosiesie de ama ye osiesie wa be fa ye ede ya connect the good assurance amen enanyumrei awurade ayadom yehia evangelist Yusuf ene Kristo afa no so ede eye nbebrebe yeso sa ye firi nkremom na ebe ye Kristofo na ye ba yeso so no ye kase ye nu ehu da na ye boa ye ba ye be da bontin na betu ka odwene hunan mo se de abaka se na oba ye wahia de ya because Yesu ka se ye mfa ye se nuan so ne ni nachi se osofo de mi busa se unuanom otaya abai unuanom se abrabɔ no te sɛ abrabɔ no deɛ honam fam anya hokoro so koraa yɛyɛ busua werɛ mu ne yɛnam yɛhwɛ nantwie nko a yɛnim fie asɛm sɛ yɛbɛkuro yɛnim ɛnso Awurade frɛ yɛ no ɔhyɛ da ka kyerɛ yɛn sɛ sɛsɛ mafrɛ ma ɔba fie mene mɔtentene ɔmaa yɛhyɛ asɛ sɛ yɛbɛkɔ sukuu nti ɔma yɛ ɔma adwene sɛ ɔmɛhyɛ asɛ awia bɛkɔ sukuu saa bere nti nea ayɛ ne sɛ akoba no sa no ama ahokyere aba kula ni nyina wo school mu me ka se nyame na mo so ama hawa kora e wo university sesi a hallelujah Samuel so awie SS ya yibuso kakra ye ko ntukuna mfo mabrabo no de enya hogoro so kora enso Awurade hwe ye hallelujah e de Awurade ase sa papa yi a ene Kristo ayi adom a odena be kye a ene odina brabo ma dance kire yi 2016 emra me launch book wa Awurade ededom me from death sentence freedom in Christ na o na foma ordo ana okra radio ana wote se me kasa ana ofa me number ana odi machi aba ba bia ye launch no eho na me ne fa yonko na me ne fa yonko besi nne no passion a papa yi edi enyamedwuma enwanwa me kai dako me kwasra no baby owo na kura so baby a wo hye no e pa cha otiefo amutie me yese be me ka asem bi e bia achi na chi de e kor na esem ma wo village owo no koku ase pa na waje obi koko ana wo hwe so ana wo sa enyamedwuma ka ho emra me koduru akura na se baby o hye no a light ni ho na me busa me ho se ye asofo e okurom no se yirnum se kase no mo se akura na se ombekọ ana me busa me ho sa akọche no because aho ono na yire nko ane ne mamienu ne baba akopẹ ene hye se akura na se kane ni ho light ni ho edan ne mienu ana jade ka ho eho no mo hye emra me fue me se de mafro kọ atwea mante kọ bompae me a me ka mitim se me nko biem esanse dan mitim fifura nkasa me brɛ sankura se sa no hye ana o enyamedwuma the name she ranka Awurade say o ma manya passion say esem sum hye adwuma na se hallelujah hallelujah papa ibesra me okumasa okọ ana ensuo toye sa me na na ere awo akola ne ana ma me na akola no nkọ hye nwurum ho sa datam ana enframa fae na ne dan wo tisu wakura na se ho no enframa wae dan ni na kotugu ye sa anadefa no esem ma me fa ne ba na sa akọ another village eko ba bi kura no film okoduru kuma so film se na asi no dana metini suo enuanu mu ye adwuma no ba bi so for Yusuf papa sei de mahu se Awurade adom o de adom ba ko no se Awurade wo tete nsore na sa vision we ba da ben no kura vision ne de am se asempatre ne mu a na mosokora na mbehu missionary bi na me na evangelist ya wasante enti ye na no na ofrem enti me ne nam se ye nam ye kɔ no ye kɔ ye kɔ cancer mpa no a anwasem kora ne se ye kɔ akoye crusade na asofo bebre na ekoro but ye san kɔ akira akɔhwɛ omo no asofo no nsan kɔ bi enti mia na me kɔ enti me kɔ a na nyame an nam na ado so ya tete omo a na omo ase ya den atim enti nyame dwuma dem se ka ho bi o se wo twa akra o se nyamo na mayi me na me na mayi musa mon kono mon koso aba na mo aba no ntena ho nti wo twa akra na okra no antena ho a
wayɛ adwuma no so wanwie pɛyɛ it is a question enam da nsuom na wey na to kokɔ so gya no ho wagya no obewu ene ko wanyini kwa kɛyɛ nkɛyɛ so nti yeyi wɔ ne atete wɔ no ɔmo ase atim ɛwɔ awurade mu ɛna de kɔ de saa de no so kɔkɔ bae yɛda awurade nyankopɔn ase ne adwuma pa awurade de wo yɛ amen onua bɛma yi asɛm na mede tie atuefo anim montie me yie papa yi ne nua ba ketewa baako ɛbɛkɔ secondary school na ayɛ asɛm wɔde bɛtu manim sɛ asɛm asi no o akɔla pɛ sɛ ɔkɔ school so sika ni hɔ ɔde bɛkɔ ampa sika ni hɔ obi a wagye kokoo paa na ɔdɔ kokoo so a na wɔnyɛ bibi na ɔsa yɛ nya bibi ma ɔde passion na ne nua ba kɔ school na sika ni hɔ ɔba ɔde bɛtu manim ampa yɛsoso no yɛantena se yɛde kɔtoo one radio station nim sɛ yɛ problem nie yɛso yɛ ni sika ampa radio station no ɛma yɛ program ɛde asɛm to dwa enhyira nka yɛ tiefo nyinaa amen ɔmo boa ma yɛ nua ba no ɔkɔ school a ɔwɔ secondary school nim adeɛ pa yie ɔsa to nwom a ne final year no wei ɛyɛ aboafoɔ na boa yɛ ma saa de ne bɛɛ mu ana de sa to so mienu ne nua ba baako so akonya ba sɛ ɔkɔ university hawa I say also the final year no our second year the second year no also na mo ayɛ tene ɛnso ne kɔto another radio ɛkyɛ sɛ yɛsrɛ na abɔfo boa no akwala ntimi kɔ school ɛnɛ hawa so no Kristo ahyɛ ne die animonyam wɔ ne second year ɔwɔ university a aboafo ana ɛboa ma ɔmo akɔ school na sɔfo yi si ma ho passion a wodi yɛ awurade adwuma na wobɛhyɛ Kristo adwuma yɛsi ɛdi asɛmpa ana ɛdi asɛmpa na Yesu aka kyerɛw ana Yesu da ne ho de bi akyerɛw before a wodi sɛ saa ne deɛ ɛyɛ emu odu a ɛsɛ vintas ɛsɛ wodi ma yi ɛfa Islam ho a because me bɛgye di wie no sɛ ɛka kyerɛw sɛ ayadeɛ mu na ɔde frɛ me enti ɛka ayaresa no nkoto kan ka misamachi efiri sɛ duru mire bi no na ɔhaw ne na ɔtaa no dɔɔso but ɔde alwala ho asɛm ɛna ɔda na di kyerɛ me odi kan baako ma nyi ani na ɔsan kan ne ɛtɔ so ntwiri ne ba tɔ kyekye mai de odi kan ne kan na de ɛtɔ so odi kan yɛ no ɔmaame hunu sɛ alwala Quran mu sɛ kramoni bi ɛbɛyɛ asɔre a ɔwɔ sɛ osiesie ne ho yina ne hɔte saa nso na Kristofo nyina nso gye tumi sɛ ahoteɛ nyame ade a wɔpɛ bankramfo deɛ no yɛ deɛ bi nsuo yɛkuta nsuo kokoro yɛ ho nyinaa asana yakɔ akɔyɛ asɔre enti yɛbɛyɛ na anopa yɛyɛ na wia kakra yɛ na nwummerɛ asa yɛ na anadwo nso deɛ na bere bi a bɛyɛ bia ne sɛ wunsuo asɛ nko anagye sɛ ɔsa kokuta nsuo no bi enti no ɔma mi hunu yɛ ne sɛ ɔma mi hunu dan yɛ sɛ dan moto ɛna ntentan ayɛ dan no mu ma nti dan wura ba bɛhwɛ dan mu hɔ no na ntentan ɛwɔ dan hɔ kwa na ɔyɛ sɛ ɔbɛpopa nti ɔfa praeɛ a na wakɔ sam ntentan no adeɛ kyɛ ɔbɛba na ntentan no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ na wasan sam ɔyɛ saa akɔduru mmiri bi afei na wabrɛ ɛdan no ntentan nti ɔyɛ yɛrɛ owura hɔ da korɔ ɛna ogyina hɔ din na adwene ba ne tirim so ɔbɛhwehwɛ aboako a ɔyɛ ntentan no ayɛ dɛn wakunu ɔhwɛ hɔ na ananse ɛta dan no na ɔde praeɛ ɛbɔɔ no na aboa no tɔɔ fam ne ɔsan baa biom na dan hɔ yɛ yopoo ɛna awurade ka kyerɛ me sɛ nie nti a Islam kuta nsuo anɔpa awia asan ayɛ asɔre ne sɛ nsuo no ankasa ntimi hohoro bɔne ɛfiri sɛ bɔne ɛyɛ nsuo no ɔmode hohoro alɔla no ɛno ntimi pa bɔne ndabi ɛyɛ suban no so wɔ nipa akoma mu nti sɛ nipa no ansesa a bɔne no wɔntumi nyae na akame ayɛ sɛ wakuta nsuo baako because mebaa na mehwɛ no ho sɛ mekɔte afi menkuta nsuo meyɛ asɔre Kristofo dɔ mɔyɛ yɛ sɛ kiri Yesu di ne mogya ate me ho nti no me ho ate ɛna ɔka kyerɛ me sɛ yɛmfiri nsuo no huhuma ho wɔ bi foforɔ a ɔntumi nyɛ me ba nti sɛ nipa wodi Yesu Kristo di a wakoma mu nso ɛte awurade bɛtena wo mu nti oyi bɔne suban no firi wo mu nti wontumi nyɛ bɔne na nka mpɛ sɛ waka sɛ meekɔ akɔkuta nsuo after all yɛnti ekuta nsuo nyinaa no sɛ yɛkuta nsuo ama yɛ ho ate ɛna ɔde yano ɛyɛ mfanto sɛ ade nti ne yɛ yɛkuta nsuo yɛhohoro yano ɛfiri sɛ yɛaka nkasa bɔne yɛde aduane bi yɛtwe nsuo no bi kɔ yɛhunu ɛfiri sɛ yɛhwe adeɛ bi yɛhohoro yɛnim ɛfiri sɛ yɛhwe adeɛ nya ɛna ɔsɛ yano no ɛyɛ kwan kasa a yɛka no ɛfiri akoma mu na akoma nso nsuo biara ni hɔ a ɛbɛtumi ahohoro akoma no nti gye sɛ
de sachara ya adwene de homa Yesu Kristo no say dua pa wo hoi no eso abapa na dua bone wo hoi no eno nso so ababone nti opanini say eno di ka kire ani so ade no di ka kire di dare di kire me eno ma nyi ani na che so se me no ya adwene a saa bone sunu a ewo mu no enya alola na betima bo na mo saa nanse na wo wakoma no mu a wo ye ntentan no wo ne so kunu firi ho mo oni ni pasu ba oni ne bone su oni bone su no kunu firi ho wona ye ntentan no wona mani pa ye bone wa kukuta nsu nti wuji Yesu dia okum saa de no efiri mu konkon fa nti usuro bone oso ntimi kwa ye bone da ena o ma me hu Yohane mu ma edin kan itimi ensa o se nipa bia onyankopon wono no nye bone na ontumi kura nye bone efi se na ba eden etini mu Islam so we bone aksa furla wa ko se bone fefire wa se bone fefire because commission Muhammad kwa no timi sere bone fefire da koro be ye de wo ho wa ya safurla wa sa so timi sere sa ye de urade ase edema ye ina ya brabo amina de me ka so so ne se etiefo a mo hwe me wa manone mo so a mo hwe me wo man Ghana adwuma awurade yankopon de ahye yensa this end time when say interview anuanom a omo free Islabe Christopher omo free abosomsom abe Christopher omo free wiase abe Christopher last awurade ma ya adoma chede baako de awurade che ye nua Aziz o won ka we ye program enne adu ye nua Sofo Yusuf so etimi hia akese a omo de omo settle bibi ye ni ho a meji se ehi om kese ye mpaibọ but me nua Yusuf we be ye wie interview me man the number tudwa ebi a wo hwe ma amonone na adwuma na wo na akura ase no wo pese oboa no timi boa ni nua no mutimi complete school a ensa tia we enyepe ebi chebi obetimi aso sili na brabo no watimi aboa amanfo amonone because since the mission be seen there akura ase adwuma nko an wo ye baby okra light mi say light ebi ni ho nti Sofo Yusuf papa na wo asem bia opese o ka chete ba ka chete na fa number tudwa eya nya bote na ka number na ba ko matepa ena ne answer na me di na betudwa no ne mo wankasa e wonyam dwuma no mu no ayehu bebiri aboa e wonyam dwuma san wo ho na se odiefo bi etie mi na opese oboa kunu se wo boa nyame nkrofo a ena wo so da che wadi hira wo nti the fact say wabo obi anu ano ebere no nie wo ya sa che wadi be hira wo ni edi nka kwansa na me de me number betudwa no obi apese oboa me a number 1 number onfa nsi wo ankasa wo number so odi siso a nsa beka ena 2 mesa de me de atudwa nti se wo pese wo nsa kame a wo frɛ 0547 857532 0547 857532 message subio 0547 857532 wo frɛ me obenyame eto da wo frɛ me na wanyame a bia na makodi nkurase but wo frɛ me nua ya anaso wo isi me nua so a ye nsa beka nyame hyiraw na onka ho wo nkunim dia fa me ne mo bɔ mpae onyame no kwafo tumi ene ahode nyina yawdia wonum asem se awie bere mu obefa oba Yesu so agye dipa nyina ankwa me Yusuf ni abusua wayiye aman wenso wagye yem bia ne ameka se nipa bi etie me ne na wati adansie ya onyame no kwafo wa adom ne wa hoode ne wo bambo enye ne chefa omo nso mbɛhyase so mbeyi ama omo de mpaebo ne sika bɛboa boa ona tere wona hye mu hyira nka udin se wadi nkunim ewo Yesu di no amen amen atiefo me so no medidi se di na edi fofo se edi no ye Evangelist Paul Israel but first na medi Evangelist Abdul Rahman and then Paul Israel aba my number is 0248 00 37 0248 009937 my number no okay program ndidi say look unto Jesus mo wani so kire Yesu ewa senua no so na obma nkwa amen atiefo ina awurade yankopon hyira mu amen mbre pam besate yanka na me say eba say no
nipa bebree omo yo other side of esom no ommefra ka do mo pa kyerɛkyerɛ bet ye no ye mfa ho ye awurade adom ye no ene ye kyema wiase na ye mfere hwe Kristo nti obese o me gyina kosie wie wɔ Yesu Kristo agidi ponye so amen emre pam ye bese ahia biem amen da awurade ase amen